Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la Bibliothèque Vaticane notre rendez-vous du mercredi avec Pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père ouvrira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Salmo 18. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Signore, tu dai luce alla mia lampada, il mio Dio rischiara le mie tenebre, il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance et m'indique un chemin sans reproche. Parole du Seigneur. A reading from Psalm 18. I love you, Lord, my strength, my rock, my fortress, my Saviour. My God is the rock where I take refuge, my shield, my mighty help, my stronghold. You, O Lord, are my lamp, my God who lightens my darkness, the God who girds me with strength and makes the path safe before me. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich lieben, Herr, meine Stärke. Herr, du mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott, mein Fels, bei dem ich mich berge. Mein Schild und Horn meines Heils, meine Zuflucht. Ja, du lässt meine Leuchte erstrahlen. Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis hell. Gott hat mich mit Kraft umgürtet und vollkommen machte er meinen Weg. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Salmo 18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Palabra de Dios. Leitura do Salmo 18. Eu vos amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, fortaleza e proteção. O meu Deus é o abrigo em que me refugio, o meu escudo, o meu baluarte de defesa. Senhor, vós mantendes acesa a minha lâmpada. Vós, ó meu Deus, iluminais as minhas trevas. Ele é o Deus que me rodeia de fortaleza e torna plano o meu caminho. Palavra do Senhor. قراءة من سفر المزامير. أحبك يا رب، يا قوتي يا مخلصي، من العنف خلصتني،
الرب صخرتي وحصني ومنقذي إله الصخر به أعتصم ترسي وقوة خلاصي وملجئي لأنك أنت توقد سراجي إلهي أنر ظلمتي الله الذي بالقوة يسربلني ويجعل كاملا سبيلي. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko moja i twierdzo mój Wybawicielu. Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, moce zbawienia mego i moja obrono. Bo Ty, Panie, każesz świecić mojej pochodni. Boże mój, oświecasz moje ciemności. Mocą mnie przepasujesz i nienaganną czynisz moją drogę. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans notre itinéraire de catéchèse sur la prière, nous rencontrons aujourd'hui le roi David, préféré par Dieu depuis son enfance. Dieu est choisi pour une mission unique qui jouera un rôle central dans l'histoire du peuple de Dieu et de notre même foi. Dans les évangiles, Jésus est appelé plusieurs fois fils de David. En effet, comme lui, il est né à Bethléem. De la lignée de David, selon les promesses, vient le Messie. Un roi totalement selon le corps de Dieu, en obéissance parfaite au Père, dont l'action réalise fidèlement son plan de salut. L'histoire de David commence sur les collines autour de Bethléem où il y a le troupeau du père Jesse. C'est un garçon, le dernier de ses frères, au point que lorsque le prophète Samuel, par l'ordre de Dieu, part à la recherche du nouveau roi, il semble presque que son père l'ait oublié et oublié son fils cadet. Il travaillait en plein air. Nous pensons qu'il était un ami du vent, de la nature, des rayons de soleil. Il a une seule compagnie pour reconforter son âme, la cithare. Et dans les longues journées dans la solitude, il aime jouer et chanter pour son Dieu. Et il jouait aussi avec un lacet. David est donc, avant tout, un berger, un homme qui prend soin des animaux, qui les défend en cas de danger et qui assure leur subsistance. Lorsque David, pour la volonté de Dieu, devra se soucier du peuple, il ne fera pas des actions très différentes de celles-ci. C'est pour cela que dans la Bible, l'image du berger revient souvent. Jésus même se définit également comme le bon pasteur. Son comportement est différent de celui du mercenaire. Il offre sa vie au profit des brebis. Il connaît le nom de chacun de ces brebis. Depuis sa première profession, David a beaucoup appris. Ainsi, lorsque le prophète Nathan lui reprochera son péché très grave, David comprendra tout de suite avoir été un mauvais berger, d'avoir pillé un autre homme du seul mouton qu'il aimait, de ne plus être un serviteur humble, mais un homme malade de pouvoir, un braconnier qui tue et qui pille.
Un deuxième trait caractéristique de la vocation de David est son âme de poète. De cette petite observation, on peut déduire que David n'a pas été un homme vulgaire, comme souvent peut arriver à des individus contraints de vivre longtemps isolés de la société. Au lieu de cela, c'est une personne sensible qui aime la musique et le chant. La harpe l'accompagnera toujours, parfois pour élever à Dieu un hymne de joie, d'autres fois pour exprimer une complainte ou pour confesser ses propres péchés. Le monde qui apparaît devant ses yeux n'est pas une scène silencieuse. Son regard se pose derrière le démêlé des choses. Il y a un mystère plus grand. La prière naît justement de là, de la conviction que la vie n'est pas quelque chose qui nous glisse, mais un mystère étonnant qui provoque en nous la poésie, la musique, la gratitude, la louange, ou lamentation ou supplication. Lorsque une personne manque cette dimension poétique, lorsque une personne n'a pas de poésie, son âme boite. La tradition veut donc que David est le grand architecte de la composition des psaumes. Ces psaumes portent souvent au début une référence explicite au roi d'Israël et à certains des événements plus ou moins nobles de sa vie. David donc a un rêve, celui d'être un bon pasteur. Parfois, il arrivera à être à la hauteur de cette tâche, d'autres fois moins. Ce qui compte cependant dans le contexte de l'histoire du salut est son être prophétie d'un autre roi dont il n'est qu'une annonce et préfiguration. Regardons David. On pense à David. Il est saint et il est pécheur, persécuté et persécuteur, victime et bourreau. C'est une contradiction. David était tout cela en même temps. Et nous aussi, nous avons souvent dans notre vie des traits souvent opposés. Dans l'intrigue de notre vie ou d'une vie, tous les hommes pêchent souvent d'incohérence. Il y a seulement un fil rouge dans la vie de David qui donne unité à tout ce qui se passe. Sa prière. C'est la voix qui ne s'éteint jamais. David est saint, prie. David pécheur, prie. David persécuté, prie. David persécuteur, prie. David victime, prie. Même, c'est un bourreau, David aussi, mais il prie aussi. Voilà le fil rouge de sa vie. Un homme de prière. C'est une voix qui ne s'éteint jamais, qui prend les tons de jubilation ou les tons de la complainte. C'est toujours la même prière. Seulement la mélodie change. Et ainsi faisant, David nous apprend à tout faire entrer dans le dialogue avec Dieu. La joie, la culpabilité, l'amour, la souffrance, l'amitié, autant qu'une maladie. Tout peut devenir une parole adressée au toi qui nous écoute toujours. David, qui a connu la solitude, en réalité, n'a jamais été seul. Et finalement, c'est cela, le pouvoir, la puissance de la prière. Chez tous ceux qui donnent de la place à la prière dans leur vie. La prière te donne de la noblesse.
David est noble puisqu'il prie, mais il est aussi un bourreau qui prie. Il se repent et la noblesse revient grâce à la prière. La prière nous donne de la noblesse. Est capable, elle peut assurer la relation avec Dieu, qui est le véritable compagnon de voyage de l'homme, au milieu des milieux de difficultés de la vie, mauvaises ou bonnes, mais toujours la prière. Merci, Seigneur. J'ai peur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et énorme la confiance de David. Lorsqu'il était persécuté, il a dû s'échapper. Il n'a permis à personne de le défendre. Si mon Dieu m'humilie comme ça, lui sait. Puisque la noblesse de la prière nous laisse entre les mains de Dieu. Ses mains pleines d'amour. Et les seules mains, les uniques mains sûres que nous avons. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il la donne spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Frères et sœurs, nous rencontrons aujourd'hui le roi David dans notre itinéraire sur la prière. David est avant tout un pasteur. Déjà enfant, il gardait le troupeau de son père lorsque Samuel fut envoyé par Dieu pour le désigner comme roi. Le pasteur prend soin de ses brebis, il les défend, il pourvoit à leur subsistance, et c'est sur ce modèle qu'il conduira le peuple élu selon la volonté de Dieu. David possède aussi l'âme sensible d'un poète. Les choses lui parlent. Le monde se présente à lui comme un mystère stupéfiant qui suscite en lui une prière qu'il exprime par la musique et le chant, une prière de louange et d'action de grâce, mais aussi de plainte et de supplication. C'est pourquoi la tradition lui attribue la composition des psaumes. David avait le désir d'être un bon pasteur pour son peuple. Il le fut souvent, mais pas toujours, et sa vie a connu des moments d'incohérence. Mais le fil rouge de tout ce qui lui arrive et qui unit toute son existence est sa prière à Dieu, toujours présent dans sa vie, une prière aux mélodies diverses selon les circonstances, mais qui ne s'éteint jamais. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese. Come il re David, restiamo sempre alla presenza di Dio e in un dialogo fiducioso parliamogli delle nostre gioie e dolori, dei nostri difetti e delle nostre sofferenze. Il Signore è il nostro compagno di viaggio in tutte le circostanze della nostra vita. A tutti la mia benedizione. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Comme le roi David, demeurons toujours en présence de Dieu et dans un dialogue confiant, disons-lui nos joies et nos peines, nos fautes et nos souffrances. Il est notre compagnon de route dans toutes les circonstances de notre vie. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin.
The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider the prayer of David. Called by God to become king of Israel, David was deeply formed by his early experiences as a shepherd, which he would draw upon in leading his people. The young David was also a lover of music and poetry, and it was from his lyrical appreciation for the wonder of God's creation that his prayer was born. We see this reflected in the many psalms traditionally attributed to his authorship. David, as pastor and king, prefigures Jesus, the Good Shepherd and universal King, whose prayerful relationship with his heavenly Father sustained his whole life. David, for his part, was both saint and sinner, full of contradictions. Yet, in his vocation of leadership, he was constant in prayerful dialogue with God. Our lives, too, are often marked by contradictory forces and incoherent impulses. But if, like David, we persevere in prayer, whatever our own vocation and the difficulties we may face, we will come to know the closeness of the Lord and be able to share this joy with others. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto I fedeli di lingua inglese collegati attraverso I mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. En direct de la Bibliothèque Vaticane pour notre rendez-vous avec le Saint-Père. Rendez-vous pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française et anglaise et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir die Gestalt des Königs David und sein Beten näher betrachten. Schon als junger Mann wird er von Gott auserwählt, um eine einzigartige Sendung zu erfüllen, die in der Geschichte des Gottesvolkes und in unserem Glauben eine zentrale Rolle einnimmt. Denn aus der Nachkommenschaft Davids geht der Messias hervor. Daher wird Jesus in den Evangelien auch mehrfach Sohn Davids genannt, als König nach dem Herzen Gottes, der für sein Volk in dessen Namen betet. Bereits als junger Hirte lobt David Gott mit dem Spiel seiner Leier. Auch dann als König lebt er im Bewusstsein, Hirte seines Volkes zu sein, der für es sorgt und es vor Gefahren schützt. Obgleich David sich nicht immer des hohen Amtes würdig erweist und sich in schwere Schuld verstrickt, durchzieht sein Leben ein roter Faden. Immer bleibt er mit Gott im Gespräch und übergibt ihm darin Freude und Schuld, Liebe und Leiden, Freundschaft und Krankheit. So ist David auch der Schöpfer der Psalmen, in denen zum Ausdruck kommt, dass er als Heiliger und Sünder die Verbindung mit Gott aufrecht hält, der ihn stets begleitet und ihn auf den rechten Weg zurückführt. Saluto con affetto I fedeli di lingua tedesca. Affidiamoci interamente, anche con I nostri peccati e le nostre debolezze a Cristo, buon pastore, che con il suo cuore mite e umile
ci offre sempre perdono e conforto nelle nostre vite per condurci alla gloria e alla gioia del Padre. Herzlich grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Vertrauen wir uns ganz, auch mit unseren Sünden und Schwächen, Christus, dem guten Hirten, an. Mit seinem gütigen und demütigen Herzen bietet er uns in unserem Leben immer Vergebung und Trost an, um uns zur Freude und Herrlichkeit des Vaters zu führen. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de la catequesis sobre la oración, hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo, aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las 1000 dificultades de su vida fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de viaje del hombre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Ayer, un violento terremoto azotó el sur de México, causando algunas víctimas, heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos, que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano. Le Saint-Père qui nous invite à prier pour les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu au Mexique. Precursor del Mesías, que su ejemplo, como también el del rey David, dos hombres totalmente diferentes, que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Que el Señor los bendiga.
Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguro as nossas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No fim, rezaremos o Pai Nosso em latim. E depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A tradição judaico-cristã atribui a composição dos salmos a David. A primeira vez que a Bíblia nos apresenta, andava a apacentar o rebanho de seu pai. Cuidava das ovelhas, defendendo-as dos perigos e guiando-as para boas pastagens. E ações parecidas com estas deverá fazer pelo seu povo, quando mais tarde for o rei de Israel. Tenho um sonho, ser um bom pastor. Umas vezes conseguirá estar à altura do sonho, outras não. Santo e pecador, perseguido e perseguidor, vítima e carrasco. David foi tudo isso. O mesmo se passa conosco. No decorrer da vida, muitas vezes somos incoerentes. Mas na trama da vida de David, há um fio que dá unidade a tudo o que lhe acontece. É a sua oração. Esta é a voz que nunca se apaga. Quer assuma tons de alegria e confiança, quer os do lamento e contrição, é sempre a mesma oração, só muda a melodia. Assim nos ensina ele a levarmos tudo para o nosso diálogo com Deus, tanto a alegria como a culpa, tanto o amor como o sofrimento, tanto a amizade como a doença. De tudo podemos falar com Deus, que sempre nos escuta. David conheceu a solidão. Na realidade, nunca esteve só. E, no fundo, esta é a força da oração em toda a pessoa que lhe der espaço na sua vida. A oração é capaz de assegurar a união a Deus, que é o verdadeiro companheiro de caminho do homem, no meio das 1001 adversidades da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os ouvintes da língua portuguesa. Di cuore saluto tutti voi, cari ascoltatori di lingua portoghese, e vi auguro che eventuali nuvoli sul vostro cammino non impediscano mai di irradiare ed esaltare la gloria e la speranza depositate in voi, cantando e lodando sempre il Signore nei vostri cuori, ringraziando di tutto Dio Padre. Così Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. De coração, saúdo a todos vós, amados ouvintes de língua portuguesa, desejando que eventuais nuvens sobre o vosso caminho não vos impeçam jamais de irradiar e enaltecer a glória e a esperança depositadas em vós, cantando e louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças por tudo a Deus Pai. Assim Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعون. Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنصلي معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن صلاة داود في إطار تعاليمه حول موضوع الصلاة،
قال قدسته: اختار الله داود الذي كان راعيا لماشية والده يسى. كان داود يعتني بالماشية ويدافع عنها عند الخطر ويؤمن لها طعامها. وعندما طلب الله منه أن يهتم بشعبه، اهتم به بأمانة كما كان يفعل كراعي. وأوضح البابا أن الرفيق الذي صاحب وساند داود طيلة حياته كان قيثارته، ففي أيام وحدته الطويلة كان يعزف وينشد لله. سترافقه الكثارة في حياته وسيرفع بها إلى الله أناشيد الفرح والتسبيح والشكوى والتوبة. هكذا كانت الصلاة في حياة داود تمثل الخيط الذي يوحد حتى بين تناقضاته. فقد عاش داود القداسة والخطيئة ودور المضطهد والمضطهد، الضحية والجلاد. هكذا أكد البابا أن داود يعلمنا أن ندخل كل شيء في حوارنا مع الله: الفرح والعتاب، الحب والألم، الصداقة والمرض. كل شيء في حياتنا يمكن أن يصبح كلمة نرفعها إلى أذان الله. هذه هي الصلاة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questa udienza attraverso i mezzi di comunicazione sociale. La preghiera è la chiave del cielo e la scala per salire a Dio. Davide ci insegna a trasformare in preghiera le nostre gioie e i nostri dolori, le nostre preoccupazioni e le nostre speranze, le nostre paure e le nostre vittorie. Così la nostra vita diventa preghiera e la nostra preghiera diventa vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي جميع المؤمنين الناطقين باللغة العربية المتابعين لهذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الصلاة هي مفتاح السماء، وهي السلم الذي نصعد به إلى الله. يعلمنا داود أن نحول إلى صلاة أفراحنا وأحزاننا، همومنا وأمالنا، مخاوفنا وانتصاراتنا. هكذا تصبح حياتنا صلاة وصلاتنا حياة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Którzy łączą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim w sposób szczególny dzieci, osoby w podeszłym wieku, chorych i dotkniętych cierpieniem. A oto skrót dzisiejszej katechezy. W naszym cyklu katechez o modlitwie spotykamy dziś króla Dawida. Jego historia zaczyna się na wzgórzach wokół Betlejem, gdzie pasł stado swego ojca Jessego. Był pasterzem, człowiekiem, który opiekuje się zwierzętami, broni ich, gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, zapewnia im utrzymanie. Kiedy Dawid z woli Bożej musi zatroszczyć się o lud, nie będzie podejmował działań znacznie różniących się od tych wspomnianych. Kiedy jednak prorok Natan wypominał mu jego bardzo ciężki grzech, Dawid natychmiast zrozumiał, że był złym pasterzem ludu, że ograbił innego człowieka z jedynej owcy, którą on miłował,
że nie był już pokornym sługą, ale człowiekiem chorym na władzę, kłusownikiem, który zabija i rabuje. Drugą cechą charakterystyczną Dawida jest jego poetycka dusza. Jest osobą wrażliwą, kochającą muzykę i śpiew. Świat ukazujący się jego oczom nie jest milczącą sceną. Jego wzrok obejmuje większą tajemnicę, która kryje się za gmatwaniną rzeczy. Modlitwa rodzi się właśnie stąd, z przekonania, że życie jest zdumiewającą tajemnicą, która rozbudza w nas wdzięczność, uwielbienie, czy też lamentację i błaganie. Święty i grzesznik, prześladowany i prześladowca, ofiara i oprawca. Dawid był tym wszystkim. W jego życiu jest tylko jedna nić przewodnia, nadająca jedność wszystkiemu. Jego modlitwa. Ten głos nigdy nie gaśnie. Jest to zawsze ta sama modlitwa, niezależnie od tego, czy przybiera ona ton radości, czy też skargi. Zmienia się tylko melodia. Czyniąc w ten sposób, Dawid uczy nas, aby wszystko wchodziło w dialog z Bogiem. Zarówno radość, jak i wina, miłość, jak i cierpienie, przyjaźń, a także choroba. Wszystko może stać się słowem skierowanym do Boga, który zawsze nas słucha. Dawid, który zaznał samotności, w istocie nigdy nie był sam. I w gruncie rzeczy to właśnie jest moc modlitwy. Może ona zapewnić relację z Bogiem, który jest prawdziwym towarzyszem drogi człowieka pośród tysięcy życiowych trudności. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, stiamo entrando nel periodo di vacanze. Malgrado tutte le misure di sicurezza legate alla minaccia del contagio di coronavirus, sia questo un sereno tempo di riposo, di godimento della bellezza del creato e di rafforzamento dei legami con gli uomini e con Dio. Seguendo l'esempio di Davide, preghiamo il Signore nel bene e nel male e lodiamolo per ogni grazia che riceviamo dal suo cuore pieno dell'amore per noi. La sua benedizione vi accompagni sempre. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, wchodzimy w okres wakacji. Pomimo wszystkich środków bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zarażenia koronawirusem, niech to będzie spokojny czas odpoczynku, korzystania z piękna natury i umacniania więzi z ludźmi i z Bogiem. Idąc za przykładem Dawida, módlmy się do Pana w chwilach dobrych i złych i chwalmy Go za każdą łaskę, jaką otrzymujemy z Jego serca pełnego miłości dla nas. Jego błogosławieństwo niech Wam zawsze towarzyszy. Santo Padre, fedeli di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Fedeltà e filiale affetto e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza reciteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Je salue les fidèles de langue italienne et je souhaite que l'été puisse être pour vous tous un moment de sérénité et une belle occasion pour contempler Dieu dans le chef-d'œuvre de sa création. J'adresse mes pensées aux personnes âgées, aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, c'est la fête de la nativité de Saint Jean-Baptiste. Apprenons de celui qui était le précurseur de Jésus la capacité de témoigner avec courage l'Évangile au-delà de ses différences, tout en gardant l'harmonie et l'amitié qui fondent la crédibilité de toute annonce de foi. À vous tous, j'accorde ma bénédiction.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Et je vous rappelle qu'il n'y aura pas d'audience générale tout le mois de juillet. Ciao à tutti et à bientôt sur KTO.